बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ में होनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। नून लीग बैकडोर राब्ते खत्म करे, रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं PTM अमली तौर पर खत्म हो गई। नून लीग पहले अपनी जमात में तो एक हो जाए, दो बयानियां चल रहे हैं। जब हम PTM के साथ थे तो हुकूमत की टांगे कांप रही थी, हमारी बेइज्जती करके हमें PTM से निकाला गया था। पार्लियामेंट का इजलास 11 नवंबर की सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। विफाकी काबीना इजलास में पार्लियामेंट के इजलास की हिकमत अमली पर गौर। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी पर ब्रीफिंग। विफाकी काबीना के इजलास में एजेंडे में शामिल मुतआदद नकात की मंजूरी दे दी गई। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए एक और धचका। नेपरा ने बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे इजाफा। डॉलर 171 रुपये 90 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। पंजाब में डेंगू मच्छर से 6 अफराद लुकमाए अजल बन गए। गुज़श्ता 24 घंटों में जाँ बहक होने वालों में 5 अफराद का ताल्लुक लाहौर, 1 का रावलपिंडी से है। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 136 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एक रोज के दौरान 45 शहरी डेंगू का शिकार हुए। उधर मुल्तान में महकमे सेहत की नाअहली डेंगू के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात मार्केट से गायब। कराची में नाजिम चौकी और शहदाद कोर्ट में फहमीदा सयाल कातिल केस। जराये के मुताबिक दोनों केसेस की तहकीकात के लिए विफाक का JIT बनाने का फैसला। JIT का नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होने का इम्कान। गवर्नर सिंध ने भी वजीर आजम से JIT बनाने की दरख्वास्त की थी। उधर नाजिम चौकी कातिल केस में पुलिस ने अगवा की दफा 365 भी शामिल कर ली। केस में मजीद 3 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 6 हो गई। मलाकंड में मंशियात फरोशों के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाजी कारकुन का कत्ल। अवाम का कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस। DCO और AC को ओहदे से फारिग कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत का कराची की सड़क से तजावुजात न हटाने पर बरहमी का इजहार। पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली को T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। आसिफ अली ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। आसिफ अली ने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी। आसिफ अली ने नमीबिया के डेविड वेजे और बांग्लादेश के शकीब उल हसन को वोटिंग में पीछे छोड़ा। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर आपको खबर दें, महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर मियां चन्नू का रिहायशी अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो गया। महंगाई से मजबूर होकर बच्चे फरोख्त करने के लिए आने वाले शख्स ने बताया, कई माह से बेरोजगार हूँ और इस वजह से बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हुआ हूँ। A1 टीवी के मामले उठाने पर मियां चन्नू के निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से नकद रकम और राशन दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 टीवी मिर्जा शाहिद से। जी, मियां चन्नू महल्ला रहमानिया गल नंबर 11 के रहायशी मलक अब्दुल मजीद, जो कि एक बेटी और 3 बेटों का बाप है, महंगाई, बेरोजगारी और किराए के मकान में रहते हुए गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर हो चुका। बच्चे फरोख्त करने का ये अमल हुकूमती इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। A1 टीवी की वसात से एक पोस्ट लगाई गई जिसमें हुकूमती मेम्बरान और मुखय्यर हजरात से अपील के बाद अल मुस्तफ़ा फाउंडेशन मियां चन्नू की जानिब से नकदी और महीने भर का राशन उनके घर पहुंचा दिया। जबकि दूसरी जानब अल खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू ने इस मजबूर बेबस इंसान के बच्चों के तलीमी अखराजात, घरेलू सामान और काम पर लगवाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। रिपोर्टर A1 टीवी मिर्जा शाहिद, मोहसनवाल, मियां चन्नू। जी, जैकबाबाद में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस और कब्जा करने वालों के दरमियान लड़ाई। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। पन्नू आकल के इलाके नबी बख्श कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद खुर्शीद, मोहम्मद अफजल, तारिक अजीज, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद राशिद का पुलिस के खिलाफ मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहना था कि हमारे खिलाफ झूठी FIR और मुकदमा दर्ज कराए गए हैं।
اور ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور جان سے مارنے کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محمد عامر دین اور اس کے بیٹوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور SSP سکر سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ اگر ہمیں کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار محمد عمر دین اور ان کے بیٹے ہوں گے۔ اور عمر دین اور اس کا بیٹا طارق اور احمد علی، انہوں نے ہمیں 4 مہینے سے ٹارچر کیا ہوا ہے، ہمیں بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کا بیٹا جو احمد علی ہے وہ آ کے ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہارے اوپر ایسا الزام لگواؤں گا، چرس رکھ کے، شراب کی بوتلیں رکھ کے تم ایسا بنواؤں گا تم ساری عمر باہر نہیں نکل سکو گے۔ لہٰذا ہماری IG سندھ سے اور SSP سکر سے گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے۔ بھائی مسئلہ یہ کہ ہمارے محلے میں ایک MA رضاکی انگلش میڈیم اسکول کے مالک رہتے ہیں محمد عمر کھوکھر، اور ان کے ایک بیٹے ہیں محمد علی کھوکھر، احمد علی کھوکھر اور طارق کھوکھر۔ انہوں نے 4 مہینے سے ہمیں ناجائز طور پہ تنگ کیا ہوا ہے، ہمارے پر جھوٹی FIR کروا رہے ہیں اور ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہم چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے جھگڑا انہوں نے اتنا کیا ہے کہ جھوٹی FIR ہم پہ کروا دی ہیں اور ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہمیں ان سے اپنی جان کو اور میرے گھر والوں کو سب کو خطرہ ہے۔ ہم IG سندھ سے اور SP سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے مدد کی جائے۔ بجاول کے وکیل ایڈوکیٹ شبیر کمبھار کے اوپر مبینہ طور پر 22A کے تحریر مقدمہ درج کرنے کی کوشش کے خلاف وکلاء برادری کی جانب سے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا۔ اور میرے کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے۔ آج یہ سارے وکیل جو ہیں، ہم اس سیاسی وڈیرے کو یہ بول دیتے ہیں کہ تیری سیاست تباہ کر کے رہیں گے، اگر میرا لاش جائے گا نا یہاں سے تب بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ کل جو ہے ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ، SP آفس کا گھیرا کریں گے، اور مجھے کسی دوست نے کہا کہ سول سوسائٹی سجاول جو ہے وہ کل بائی پاس پہ دھرنا دے گی، اور انشاءاللہ یہ دھرنوں کا سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ SP کمدار جو ہے ٹرانسفر نہیں ہوتا، اور یہ جو کالا ناگ گولائی سرکار جس کو میں بولتا ہوں نا، اس کی آنکھیں میں نے کھولنی ہے، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھنا ہے، اس کی آنکھوں میں شکست کا خوف دیکھنا ہے ہم نے۔ اور آخر میں خبر شامل کرتے ہیں عمر کوٹ سے۔ عمر کوٹ کالج روڈ پر موبائل کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ گاڑی کی غفلت کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا۔ اسی حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ عادل شاہ سے۔ جی بالکل، کالج روڈ پر واقع موبائل کی ایک دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ میونسپل کمیٹی اور انتظامیہ کی غفلت کے باعث فائر بریگیڈ کی گاڑی وقت پر نہ پہنچ سکی اور دکان مالک کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ دکان میں موجود تمام موبائل فون اور موبائل ایسیسریز سمیت دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ دکانداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی دیر سے پہنچنے پر دکانداروں میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ دکانداروں کی جانب سے فائر بریگیڈ کی گاڑی دیر سے پہنچنے پر فائر بریگیڈ کے عملے سے خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ کیمرامین جمن شاہ کے ساتھ عادل شاہ، A1 TV، عمر کوٹ۔ A1 TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔